안녕하세요. Buenas How are you? tardes, amados. Hola. Hola, ¿cómo están? 안녕하세요. 잘 지내셨어요? ¿Ha estado bien? ¿Sí? 큐티 하셨어요? ¿Hicieron las tareas? 아멘? Amén. 그러면 지금 잠깐 큐티를 나누는 시간 가졌습니다. Vamos a tener un tiempo cortitos para compartir devocional. 뭐가 제일 중요하다고 그랬죠? 첫째가 ¿Cuál es lo 적용하는 거. importante? Aplicación, ¿verdad? 애플리케이션을 어떻게 하는 게 좋다고 그랬어요? ¿Y cómo tenía que hacer la aplicación? 언제, 누구에게, Cuándo, quién, 무엇을 어떻게 하겠다. ¿cuál y cómo vas a hacer? 한 사람한테 하라고 그랬죠? A una persona dijo que lo aplicara, ¿verdad? 그러면 여기 이렇게 앞뒤로 이렇게 한 그룹 세 분이서 나눠주시고 Aquí los Ah, ok. los cuatro van a 잠깐. compartir 네, sus 나는 tareas. 제일 중요한 거 나는 적용을 어떻게 했다가 제일 중요해요. Lo importante no es la meditación, quiero que Porque usted debemos. comparta qué es lo que 저기도 네 분이 aplicar, 하시고 ¿sí? Y el resultado cómo se fue. 그리고 여기도 이렇게 Ajá. 네. Y los cuatro, allá los cuatro, por favor. 그리고 나중에 발표하실 때도 그 네 분 중에 볼 때 이 사람이 정말 언제 누구에게 무엇을 어떻게 하겠다. 그리고 결과까지 얘기하라고 그랬죠. 하고 난 뒤에 내가 기분이 어땠든지 또 상대방 반응이 어땠는지 Y cada grupo me van a presentar una persona, cuándo, dónde, a quién, cómo lo ha hecho la aplicación, así me vas a compartir. ¿Están listos? 그래서 그런 분 한 분을 선출하셔서 읽으시면 됩니다. Y elijan una persona puede leerlos. No hace falta hablar, sino que leer lo que 네. lo ha 자, hecho. 지금 시간 드릴게요. Le voy a dar 10분 드릴게요. 10 minutos. 10분, 15분 하여튼 끝나는 거. Ok, ¿quién va a ser primero? ¿Quién va a ser primero? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Amén? Por favor. ¿Qué cosa? Voy a traducir en coreano, voy a tratar de traducir en coreano, así que por favor, un poquito más despacio sería mejor, ¿sí? 제가 한국말로 번역을 할 테니까는 조금 천천히 얘기해달라고 했어요. 칠레 분이라서 말을 진짜 빨리 하시거든요. Dale. Hola, soy Vanessa. Vanessa입니다. Ya, voy a contar mi tarea. El título es Contactar y escribir a una amiga del pasado, que es una amiga de la universidad. 저의 적용은 연락을 많이 안 했던 친구, 지금 대학교에 있는 친구를 연락하는 거라고 해요. Resumen, éramos mejores amigas y al terminar la universidad nos alejamos de forma rara e incómoda. 대학교 때 만난 친구인데 제일 친한 친구였는데 나중에는 기회가 없다 보니까는 더 이상 만나지 않게 되고 좀 이상한 관계가 되었다. Y ya han pasado 7 años desde entonces. 그 이후로 7년이 지났습니다. Meditación. Dar el primer paso, vencer el orgullo, el ego, el miedo y transformarlo en valentía, confianza, empatía y amor al prójimo. 결국에는 말씀을 묵상하는 거는 정말 용기를 가지고 이 말씀대로 내가 살아가겠다라는 거와 이제 저기 묵상을 했고요. Aplicación. Mandar un mensaje por Facebook el martes 20 de enero, martes pasado. 그래서 20일 날 적용은 뭐였냐면은 이 친구한테 메시지를 보내겠다 해서 페이스북으로 메시지를 20일 날 보냈습니다. Diciéndole que la recuerdo con cariño y deseándole un buen día y que esté bien. 메시지에는 정말 너무 보고 싶고 그리고 사랑을 담아서 메시지를 보내고 그리고 잘 있었으면 좋겠다라고 얘기했어요. Resultado, aún no ver mensaje. 결과는 아직 메시지를 못 받았대요. 못 받대요. 예. Facebook casi ya no se usa, pero es la única vía de contacto que tengo con ella. 페이스북을 이제 거의 쓰질 않지만 그래도 이것이 유일한 통로이기 때문에 그쪽으로 연락을 했다라는 거에 적용하는 걸로. Oración. Dios permite que Linsen, que es mi amiga,
vea el mensaje en el momento correcto y lo reciba con un corazón abierto y alegre. 기도는 그 친구가 정확한 하나님의 시간에 이 말씀을 이 메시지를 보고 마음의 위로와 또 함께 또 만날 수 있는 기회가 되기를 기도합니다. 질문. Pregunta. 보내고 난 뒤에 자기 마음이 어땠습니까? ¿Y qué te sentiste? ¿Qué sentiste cuando tú mandaste ese mensaje? Pregunta. Muchos nervios. 예민해 있었다고. Este es el resumen, pero ya lo venía pensando desde antes de venir a Corea, pero no sabía si atreverme o no porque no quería que se sintiera presionada o incómoda, pero todo por el mensaje de la semana pasada y ya, me voy a atrever. 왜냐하면 긴장하고 막 그랬었는데 말씀을 다시 한번 읽고 그리고 또 저번 주에 말씀한 걸 다시 묵상하면서 자기가 편안하게 이 친구도 그런 마음으로 좀 이 메시지를 받았으면 좋겠다 생각을 했습니다. Muchas gracias. Por favor. Próximo grupo. 잠깐만, 좋았죠? 어땠어요? ¿Qué te pareció? ¿Qué te 박수. pareció? 네. 그래서 이렇게 큐티에서 적용을 릴레이션십에서 이렇게 하면은 Cuando lo aplicas, su meditación en las relaciones, 관계가 좋아져요. y las relaciones se mejora más. 저는 큐티 세미나에 들어오신 분이 한 3개월을 이걸 했는데 3개월을. Había antes, cuando yo estaba dirigiendo un seminario de este QT, y había un señor o unas años, 3개월. 3개월, 3 meses que estaban en discipulado uno a uno. 일주일에 한 번씩 이렇게 이런 관계에 적용을 했어요. Y una vez a la semana ella aplicó esta aplicación. 나중에 간증을 하는데 뭐라고 그러냐면은 3개월 후에 보니까 자기가 좀 더 좋은 남편이 돼 있더라는 거예요. Y al final que supo y vio que después de los 3 meses él sintió que él se transformó de una manera mejor marido. 그리고 자기가 좋은 아빠가 돼 있더라는 거예요. 애들한테 좀 더 좋은 아빠가 돼 있더라는 Y se transformó poco a poco de ser un buen padre también. 그리고 친구들 간에도 좋은 친구로 변해져 있더라는 거예요. Y se transformó entre amigos también uno de los buenos amigos. 직장에서도 관계가 Y 좋아지더라고요. en su empresa también. 그래서 이거 기독교라는 게 무슨 종교라고 그랬어요? Entonces, ¿qué es el cristianismo? Que te dije la semana pasada. 관계의 종교죠. Es de las relaciones. 믿는다는 걸 우리가 뭘 보면 알아요? 그 사람과 주위의 관계를 보면 알아요. Entonces, ¿cómo podemos verlos creer, o sea, vivir en la fe? Mirando en las relaciones podemos verlos si realmente es buen cristiano o no. 그래서 그런 관계의 축복이 아마 임할 겁니다. Y deseo que usted Vamos a ver. aplique una vez más y más, vas a tener esa bendición de las relaciones. 아직 친구학을 읽지 못했지만 Aunque tu amiga todavía no ha leído, no ha encontrado ese mensaje, 근데 읽었든 안 읽었든 하나님께서 벌써 참 no 좋은 importa si ella 편안한 leyó 마음을 o no, sino que Dios ha puesto en tu Amén. corazón con ese anhelo. 멋져요. Fue bueno. 네, 다음 팀. El próximo, por favor. 저는 지난 주일 이 로마서 말씀을 묵상하라고 말씀하셔서 제가 마음속에 결심을 했어요. 다음 주 주일날 만날 때까지 일주일 동안 이 로마서를 붙들고 살아보자. 그러면은 어떨까? 너무 좋겠다. 그렇게 기대를 하면서 Cuando decidí escuchar la prédica de pastor y a la vez este seminario, yo decidí de vivir esta semana con este Romanos. 그래서 월요일날 딱 아침에 로마서 말씀을 외웠어요. Y desde el lunes comencé a memorizar este Romanos. 그래서 그날 외우고 나서 저녁에 제가 전도한 대상자에게 만나지는 못하니까 연락을 해서 내가 로마서 12장을 1, 2절을 외우고 있다. 너도 한번 봐라. 이렇게 전달했어요.
Entonces, yo la tengo una amiga que tengo que evangelizar, entonces le mandé mensaje diciéndole que yo estoy memorizando este Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, así que por favor que tú también lo mires, y le mandó. 화요일 날은 어머니 집을 찾아가서 남편과 함께 어머니와 예배를 드리면서 제가 예배 드리고 나서 어머니 앞에서 로마서 또 1, 2절을 종이에 글씨를 크게 해갖고 적어서 드렸어요. El martes yo me fui a casa de mi suegra y hice un culto familiar ahí, y después le di versículos a ella dándole con gran letra para que ella pueda leer. 어머니가 왜 성경책이 있는데 이걸 구태여 나한테 적어주냐? 그냥 성경책 보면 되지. Y le dijo, ay, porque ya la tengo en la Biblia, ¿por qué me escribes así tan grandes estos versículos? Puedo verlos en la Biblia también. 이건 특별한 겁니다. Pero yo le dije que es algo especial. 엄마도 이거를 매일같이 한 번씩 읽고 이 의미를 생각해 보세요. Y quiero que tú leas cada día este versículo y quiero que lo pienses este versículo, le dijo a la suegra. 그리고 수요일 날이 되었을 때 Y cuando llegó el miércoles, 누구를 만날 약속이 있어서 나가기 전에 또 말씀 카드를 적어서 그 집을 찾아갔어요. yo tenía una cita, entonces escribí una carta de versículos y me fui a esa casa. 근데 그날따라 그분이 너무 저를 정신없게 해갖고 제가 그거를 전달하지 못하고 오는 좀 허탕친 날이었어요. Y no pude darle ese versículo porque ella estaba tan ocupada que no tenía ni un tiempo para poder darle ese versículo, y me sentí un poquito oprimida. 목요일 날이 되었을 때 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제물을 드리라 그랬는데 내가 어떻게 하면 하나님을 기쁘시게 할까? 정말 내가 몸으로 할 수 있는 게 뭘까 했는데 브라이언에게 김치를 담가줘라. Y el jueves justamente estaba meditando de nuevo este versículo y me dijo que presenté vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, que Dios es vuestro culto nacional. Y le pregunté a Dios, ¿qué es vivir de esa manera? Y justamente me acordé que como si fuera que Dios me estaba diciendo, ay, hacerle kimchi y llevarle a Brian. 겨울에는 한국은 김장김치를 먹기 때문에 담그지도 않고 이 배추나 무가 별로 맛있진 않아요. En invierno en Corea no se hace kimchi porque las verduras no son buenas, porque hace mucho frío. 그래도 뭐 해야지. Pero como escuché la voz de Dios, entonces tengo que hacerlos. 그래서 깍두기를 담았습니다. Entonces lo armé un gatugui. 그리고 금요일 날에는 집이 물이 새고 뭐 하는 게 있어서 실천을 못하고 그날은 그냥 기도할 때 하루 종일 이 로마서를 외우니까 자꾸 머릿속에 그 말씀을 읊조리게 되더라고요. El viernes, como estaba meditando, pero mi casa tenía problemas de construcciones, entonces por tantas cosas que no pude estar aplicando, pero sí estuve todo el día meditando esta palabra y se quedaba en mis pensamientos. 토요일 날에는 가족 모임이 있어서 다 같이 만났을 때 또 말씀 카드를 써서 가지고 갔어요. Y el sábado, cuando tenía reuniones familiares, también la llevé, escribí los versículos en unas tarjetitas y después lo llevé a las familias. 그래서 말씀 카드를 아들한테 주면서 꼭 필요한 말씀이니 이 말씀을 네가 마음에 품고 있어야 된다 강조를 하기 위해서 일부러 말씀 카드를 써서 줬어요. Y le di a mi hijo con la tarjeta escrita propio con la mano, diciéndole que realmente quiero que lo medites y coloque en tu corazón este versículos. Y así para eso yo la llevé escrita estos versículos. 제가 이 자리를 빌어서 말씀드리고 싶은 것은 제가
언제나 여기 올 때 여기를 와야 되나 그만 와야 되나 스페인어를 못하는데 여기 예배를 가는 게 맞나 갈등이 참 많았습니다. Yo le digo esto, lo confieso a ustedes, cada vez cuando vengo el domingo, el culto español, siempre tenía con esa duda porque no hablo bien español, ¿para qué tengo que venir aquí? ¿O tengo que irme ahí o no? Siempre tenía con las dudas. 그런데 제가 여기 처음 왔을 때 브라이언이라는 사람을 처음 보고 이름을 물어봤어요. Yo me acuerdo que por primera vez cuando llegué aquí al culto en español y vi a Brian por primera vez y le pregunté su nombre, ¿qué era? 처음 안 사람이 브라이언이었고 그리고 얘기했을 때 둘째 아이를 갖고 싶다는 얘기를 들었어요. Y era la primera persona que hablé, que era Brian y justamente le preguntó, o sea, y le dijo Brian a ella que quería tener segundo hijo. 그래서 저도 하나밖에 낳을 수 없는 사람인데 정말 어렵게 둘째를 갖고 또 셋째까지 낳은 사람이니까 꼭 낳아야 된다. 제가 그렇게 강조를 했어요. Yo le dije que yo también era la persona que solamente podía tener un hijo, pero la tuve segundo y hasta tercero, así que tienen que tenerlos, ¿no? Le exigió. 그래서 제가 집에 가서 수첩에 브라이언 이름을 딱 적어놓고 그때 한번 딱 기도를 했어요. Y ese día justamente lo anoté el nombre Brian en mi nota y hice la oración de ese bebé. 근데 오늘 이런 기쁜 소식을 듣고 저는 또 개인적으로 남편이 왜 브라이언한테만 김치를 담아주냐 다른 사람도 줘야 된다 이러는데 주님이 먼저 저한테 브라이언한테 김치를 담으라 그랬으니까 그렇게 하고 왔는데 오늘 또 아기 소식을 들으니까 제가 아니 하나님께서 이렇게 모든 거를 인도하셨구나 너무 기쁘고 눈물이 나는 거예요. Ay, realmente me quedé tan emocionada que estaba por llorar porque justamente me acordé esa oración que tuvo la primera vez cuando vino aquí en el culto y a la vez mi esposo me decía, diciéndole, ¿por qué le hace solamente kimchi a Brian y a otro también tiene que hacerlo? Pero lo que me acordaba era Brian y Dios me ha puesto el nombre Brian, entonces la he hecho y justamente hoy ha tenido esas noticias buenas y realmente me quedé súper emocionada. 그렇게 일주일이 로마서 때문에 생각만 하면 눈물을 찔끔찔끔 흘리면서 많은 은혜 속에서 살았습니다. Y así viví esta semana con la emoción de meditar esta meditación de Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. 아멘. 아멘. 네. 브라이언 그다음에 김치를 누가 또 담아주면 세 번째 날까요? Entonces la próxima kimchi va a ser para la tercero hijo. 그다음에 애 낳고 싶은 사람이 있으면 전부 다 쳐다보겠네. Todo el mundo Vale. si quiere tener Vale. hijo, entonces por favor míralo a la anciana para pedirle oración. 일주일 내내 적용을 생각하셨죠? Ella toda la semana trató de meditar cómo aplicarlo, ¿verdad? 여러분들도 일주일 내내 적용하실 거예요? 어떻게 하실 거예요? No sé si usted también puede hacerlo toda la semana, todos los días puede 그러고 보니까 aplicarlo. 어때요? ¿Qué le pareció? 최고죠? 그런데 하지 마세요. Pero no lo hagan todos los días, no lo hagan todos los días. 일주일에 제가 부탁하는 거 한 번만 꼭 그렇게 하라는 거예요. Pero una vez a la semana sí, por favor. 지금부터 하려면 도중에 지쳐서 다 못하게 돼요. Porque 그러니까 si tratas de hacerlo todo el día, entonces te vas a cansar y te vas a quedar con la presión. 일주일에 한 번만 하고 Por lo menos hágalo una vez a la semana la aplicación. No estoy hablando de meditación. 계속 하다 보면 그 다음엔 어느 틈에가 일주일에 두 번 하게 되고 Y desde ese momento, poco a poco, comenzará sin pensar, aplicando 2 veces a la semana y 3 veces a la semana de esa manera, una guía de espíritu. 네, 저기 마지막 팀 Por favor, lo último. 잠깐 간단하게 좀 말씀해 주시겠어요? 네. Michelle. No, vení. Que ella no la compartió, entonces vas a compartir aquí.
¿Cuál tarea? Sí, tarea Romanos capítulo 12. Ah, sí, la práctica. ¿Cómo hiciste la práctica y el resultado cómo fue? Ok, en realidad lo hice con una persona muy especial porque ahorita la relación entre a ver, les voy a explicar un poquito el contexto. Mi mamá y mi hermana ahorita están viviendo juntas, mi hermana está en Colombia, mi hermana tiene 2 hijos, entonces mi mami le está colaborando con los niños y 적용을 얘기하기 전에 먼저 설명해드리고 싶은 거는 저희 엄마가 지금 저희 언니랑 같이 살고 있어요. 저희 언니가 아이가 둘이 있는데 근데 이제 콜롬비아에서 엄마가 아이를 이제 교육하는 거를 좀 도와주기 위해서 그리고 이제 아이를 키우는 걸 도와주기 위해서 같이 살고 있습니다. Y por esto mismo, últimamente, pues la convivencia ha sido un poco dura. Mi mami ya tiene 63 años. 엄마가 지금 64세인데 아이도 돌봐야 되고 여러 가지 이제 삶이 좀 약간 버거워지기 시작을 하셨어요. Entonces, pues han tenido ciertos rocecitos que no ha sido difícil y muchas veces me llaman a mí a pues contarme la situación del lado y lado, porque mi hermana, tanto mi hermana, mi mami y yo somos muy cercanas. 나는 이제 엄마랑도 되게 친하고 언니랑도 되게 친하니까는 이제 문제가 좀 생기거나 엄마랑 언니랑 문제가 있으면은 꼭 자기한테 나한테 전화를 해서 이쪽에서 전화 와서 하소연하고 저쪽에서도 전화 와서 이제 전화 하소연을 하기도 하고 얘기를 하기도 합니다. Entonces, yo en un principio, antes era como cada vez que mi mami escuchaba la versión de mi mami o algo así, yo trataba de que ella entendiera que a mí no me parecían ciertas cosas que ella estaba haciendo, que de pronto lo podría hacer de otra forma, y lo mismo con mi hermana. Pero eso 엄마가 난 전화를 하면은 엄마가 얘기했을 때 이건 좀 잘못됐다고 생각하면은 그런 이제 언니랑 또 대화를 하면서 언니가 잘못했다는 부분을 이제 또 얘기를 해주고 엄마가 잘못했다는 부분은 또 얘기를 해주고 이렇게 얘기를 했었는데 pero obviamente es difícil porque a uno no le gusta escuchar algo que uno está cometiendo 당연히 mal. 상대방은 잘못한 거를 얘기해 주는 거를 듣는 거를 좋아하는 사람은 없겠죠. 그러니까는 되게 힘들었던 시간이었던 것 같아요. Entonces, últimamente no he querido usar de esa misma forma como he hablado porque no ha resultado tan bien nuestras conversaciones. Entonces, justo con mi mami esta semana. 그래서 내가 이렇게 대화를 하면 안 되겠다라는 생각을 항상 가지고 있었는데 이번에 이제 좀 그거를 바꿀 수 있는 계기가 되었던 것 같아요. Siempre con mi hermana, las dos somos muy explosivas, por así decirlo. 나랑 우리 언니 같은 경우에는 이 라틴 자매들의 이 약간 이 다혈질적인 성격이 있다 보니까 ¿Lo expliqué bien? Pero desde que vine a Corea he intentado cambiar muchísimo eso. 근데 한국에 와서 조금씩 내 성격이나 내가 말하는 투나 이런 것들을 바꾸려고 되게 노력을 해왔고 Y especialmente ahorita con Kyuhyun. 그리고 특별히 내가 이제 작년에 결혼하면서 규현 형제랑 얘기를 한 적에도 마찬가지고 Entonces, desde esa perspectiva, esta vez quise intentarlo con mi familia, porque es mucho más difícil con ellas. 근데 이제 저희 가족, 내가 자라왔던 환경의 가족도 엄마나 언니랑 하는 거는 정말 힘들거든요. 그렇게 바꿔서 얘기를 하는 거가. 그래서 근데 결정을 내리고 이제 이거를 해보겠다라고 결정 내렸습니다. Y antes, siempre con mi hermana terminábamos peleándonos. 예전에는 언니랑 계속 얘기하면은 마지막에 결국에는 서로 엄청나게 싸웠고 끊었는데 Pero esta vez dije, bueno, voy a mantener mi postura calmada todo el tiempo, voy a respirar hondo, voy a escucharla, porque entiendo de dónde vienen las dificultades. 그래서 이제 이번에는 내가 혀를 내지 않고 인내하면서 듣고 그 다음에 참고 그리고 이제 끝까지 듣는 걸로 그렇게 적용하려고 했었습니다. Y especialmente con mi hermana, cuando estuvimos hablando, hablamos por más de 2 horas, yo qué sé. 거의 2시간 정도
언니랑 계속 얘기를 했는데 이번에 Pero es la primera vez que escuché hasta el final que se desahogara. 근데 사실은 이번이 처음이었었어요. 끝까지 언니의 이야기를 들을 수 있었던 거는 처음이었던 것 같아요. Sin yo pararla o decirle no, no, o no me parece. 그리고 예전에는 내가 그만하고 이게 잘못됐고 저게 잘못됐고 계속 중간에 끊었는데 이번에는 끝까지 들었던 것 같아요. Y me siento muy orgullosa porque es la primera vez que no terminamos peleando. 그리고 너무너무 기분이 좋았던 게 결국에는 이걸 싸우지 않고 끝내지 않고 끝까지 들을 수 있었다라는 거가 너무 큰 나한테는 정말 자랑스러운 일이었던 것 Y 같아요. especialmente pensé mucho en las palabras del pastor la semana pasada, porque 그리고 yo 목사님이 저번 주에 큐티 세미나 때 했던 말씀들이 너무 생각이 많이 났고요. así que quería ponerlo en práctica con Kyuhyun. 그래서 이거를 좀 남편이랑 같이 적용을 해보려고 노력을 했어요. Pero ocurrió lo de la situación de mi hermana y eso me nubló, como que me centró mi atención solo en eso. Entonces, especialmente esta semana dediqué a mi familia que quería hacerlo y aunque no todo es perfecto, logré dar un pasito adelante para poder también yo desde lejos, así no sea mucho, también poder ayudar. 그래서 남편이랑 이거를 적용하려고 노력을 하려고 했다가 지금 제 이제 가정에서 엄마랑 언니와의 관계 속에서 이런 문제가 터지면서 거기에다가 적용하기 시작했는데 오히려 그것을 통하여서 이제 또 적용하게 된 사례가 되었습니다. Gracias. 네, 큐티 적용하고 이렇게 삶이 변화되죠. Así, cuando aplica la palabra, se transforma nuestra vida. 그 삶이 변화되면 누가 좋은 거죠? Entonces, cuando se transforma la vida, ¿quién mejora más? 네, 본인이 축복하죠. La persona quien aplica. 그래서 모든 성경 말씀은 누구한테 적용하는 거예요? Por lo tanto, todas las palabras, ¿a quién debe aplicarlos? A mí. 본인은. A mí. 많은 경우에 이거 우리 남편이 꼭 이거 읽어야 하는데 그런 생각 들을 적이 있어요. Muchas veces nosotros pensamos, esta palabra tenía que escuchar mi esposo. 맞아요? 틀려요? ¿Es cierto o no? 네. No. 항상 자기한테 적용해야. Siempre a ti mismo. A mí misma tiene que aplicarlos, no a otros. 참 적용들 잘하셨어요. Bien hechos las aplicaciones. 그러니까 아까 적용하신 것 같이 이렇게 매일 하는 게 아주 좋은데 그럼 괜히 지금부터 하실 생각하지 마세요. 그렇지 않으면 Yo sé que 안 하게 됩니다. la anciana aplicó toda la semana, ese es lo mejor, pero no lo hagas desde el principio. No lo hagas desde el principio. 이제 첫 걸음 디디셨으니까 Como 일주일에 한 번씩 un paso lo pusiste con una aplicación cada vez a la semana, entonces ahí poco a poco agregando, si Dios lo quiere, ¿sí? 성경 안 읽고 큐티 안 읽는데 그런 사람들은 어떻게 하면 될까요? Entonces las personas que no leen la Biblia y quien no lee este tiempo con Dios, ¿cómo puede hacerlos? 주일 목사님 설교 듣고 난 뒤에 이거 적용해야겠다. 그 La 적용하면 persona que ha venido el domingo, cuando escucha la prédica, y ahí con esa palabra lo aplica. 그러면 그 설교가 어떻게 돼요? 삶에서 녹아나와. Entonces esa prédica se derrama en la vida de la persona y se aplica. 우리는 세상을 보는 눈을 다 갖고 있어요. 자기 Nosotros 나름대로 tenemos 생각이 있는 거예요. lentes para ver el mundo, ¿verdad? Cada uno lo tenemos. 근데 세상을 바로 못 봐요, 다들요. Pero no todos podemos verlos directamente al mundo. 왜냐면 우리 눈에 뭐가 씌워져 있기 때문에 그래요. Porque cada uno tenemos un lentes. 제가 예전에 극장에 들어가가지고 아내한테 그랬어요. 여기는 왜 i렇게 극장이 어둡지? 대부분 여기 불이 켜가지고 나가는 길이 보이는데 그것도 없잖아. 그랬어요. Yo cuando me fui a un cine le dije a mi esposa, ay, ¿por qué no hay luces? Porque no la veo la escalera. Aquí no hay luces, dijo. 그러고 보니까 제가 까만 안경 그대로 쓰고 Y 들어갔어요. había sido que yo tenía un sunglass en mi ojo y lo miraba todo oscuro. 우리는 다 그런 자기 나름대로의 선글라스를 쓰고 보는 거예요. Y así mismo nosotros también tenemos, cada uno de nosotros tenemos
su personal lentes como sombras para verse al mundo. 그리고 칠레 사람들은 칠레에서 살아났던 칠레의 관점대로 보는 거죠. Y los chilenos o chilenas también pueden verlo al mundo de manera de la cultura de Chile. 한국 사람은 한국 사람 잘 온 걸로 모든 걸 이렇게 판단한대. Los coreanos pueden criticar o ver las cosas de este crecimiento con la cultura coreana. 그 남미도 마초 저기 있나요? 남자 네, 우선. 마초. 남미는 마초 아니에요. Ah, 그냥 como 네. los latinos tienen ese machismo. 브라이는 부인을 볼 때 마초 생각으로 보는 거예요. Entonces, capaz Brian puede expresarlo de una manera machismo. Ay, no, no me gusta. 한국 남자하고 비슷해요. Es como si fueran los coreanos, los hombres coreanos que tienen un nivel de ese machismo. 그렇기 때문에 다 사실을 제대로 못 본대요. Y así no puede ver directamente la realidad que está pasando en el mundo. 나라도 마찬가지예요. 어떤 나라는 그 이념 가지고 그냥 그걸로만 이렇게 나간다는 거죠. Los países también lo mismo, tienen sus ideologías y sus pensamientos de cada país y ellos lo miran de esa manera al mundo. 진리를 보려면 하나님 말씀으로 보지 않으면 진리가 보이지라. Por lo tanto, si nosotros queremos verlo, la verdad, sin la palabra de la Biblia no podemos verlo esa verdad. 그래서 지금까지는 내가 얘기하는 것만 맞을 줄 알았는데 나중에 보니까 저 사람도 맞더라는 거죠. Así cuando antes yo miraba que todas las cosas que yo pensaba y lo que yo miraba, ese era la verdad, pero al final puedo verle a otra persona que ellos también puede ser que tenga esa verdad. 부부싸움의 대부분은 내가 맞고 네가 틀렸다고 이렇게 생각해요. Porque muchas veces la pelea entre parejas es porque yo es la correcta y tú eres incorrecto. 그럴 수도 있지 생각하면 문제가 안 생겨요. Pero si pensamos, capaz puede ser que tú pienses de esa manera, entonces no habrá peleas. 그래서 말씀 가운데 있지 않으면은 우리는 편견을 가질 수밖에 없어요. Por lo tanto, si tú no estás en la palabra, siempre vas a tener esa lente que tú no lo verás, la verdad. 그래서 특별히 아버지는 큰아들한테 아버지하고 큰아들하고 사이가 별로 안 좋아요 대부분. Especialmente el padre y el primer hijo siempre tienen malas relaciones. 그 라틴에도 그런가요? No sé, en 큰아들한테 Latinoamérica también lo mismo pasa. ¿No? ¿No? 그래? 그런 건 없죠. 네, 한국은 큰아들에 대한 그 기대가 크기 En 때문에 Corea, como tienen muchas expectativas a hijo mayor, 대부분 아버지하고 큰아들하고 사이가 안 좋아요. por lo tanto, el padre y el hijo no tienen buenas relaciones. 둘째 아들하고 사이가 괜찮아요. Pero con el segundo hijo tienen buenas relaciones. 저기 태일이는 둘째 아들이에요. 그죠? Ya, hermano, que es el segundo hijo, así que tengo buenas relaciones. 왜 그럴까요? ¿Por qué será? 내 생각 큰아들은 나보다 더 잘 돼야 할 텐데 내가 원하는 걸 다 걔가 해야 하는 거예요. Y así el padre piensa que el primer hijo tiene que vivir una vida mejor que yo y tiene esas expectativas, que quiere que lo haga lo mejor. 내 생각을 강요하는 거죠. Y trató de exigir mi pensamiento a él. 그럴 때 문제가 생깁니다. Y desde ese momento se vuelve problema. 우리 살다 보면 우리를 무너뜨리는 게 세 가지가 있다고. Cuando vivimos nosotros tenemos 3G que intentan derribarnos a nosotros. 첫 번째가 우리가 명예욕이 있어요. 이기려고 그러는데 Primero es el orgullo o, ¿cómo se dice? Honor, la gloria. ¿verdad? 자기가 성공해야 해요. Yo quiero, o sea, ser 자기가 exitosa 나보다 나아야 돼요. y tengo que ser mejor que otros. 그래서 그 사람들의 목표는 성공이에요. Por lo tanto, prioridad de ellos es estar en lo más alto. 그것이 우리를 무너뜨리기 시작해요. Y eso se hace que nosotros podemos ser derribados. 성공하는 게 나쁜 게 아니에요. Pero ser exitoso no es algo malo. 저는 크리스찬이면요 대부분 성공할 수 있다고 봐요. Yo sé que siendo cristiano debe ser una vida, o sea, debe vivir una vida exitosa. 제가 CEO 세미나 가서 Yo tenía muchos seminarios para los CEOs, o sea, para los dueños de las empresas. 여러분들 어떤 사람을 원하십니까? 서울대학 나온 사람을 원하십니까? 그렇지 않으면 열심히 일하는 사람을 Y 원하십니까? le pregunté a ellos, ¿a qué clase de trabajadores te gustaría? ¿Quiere que escoger una persona que graduó en Universidad Nacional
de Corea o quien trabaja duro. 대부분 CEO들이 뭐라고 그러냐면 서울대학 나온 사람, 서울대학이 한국에서 제일 좋은 대학이죠. 거기 나온 사람들은 2, 3년은 괜찮대. Y muchos de los CEOs me respondieron que sí, 2, 3 años, lo que graduaron, una de las mejores universidades, trabaja bien. 정말 필요한 사람은 자기가 없어도 자기 일같이 하는 사람이 필요하더라고요. Pero lo, 사장이 없어도 자기 일같이 열심히 하는. lo principal, lo que necesito es la persona que sabe trabajar, aunque los CEO o los dueños que no están en ese lugar, que sabe trabajar. 크리스찬은 어떻게 일하죠? Entonces, los cristianos, ¿cómo trabajan? 성경에 뭐라고 써 있어요? ¿Qué dice en la Biblia? 무슨 일을 하든지 어떻게 하라고 그래요? Ajá, cualquier cosa que tú lo hagas, lo obres, 무슨 일을 하든지 주님 섬기듯이 하라고 그러죠. como si fuera, está sirviendo al Señor, ¿verdad? 제가 그런 사람이 있다면 어떻게 하시겠어요? 그랬어요. 사장들한테. Y entonces le pregunté a los CEOs, diciéndoles, si hay esa clase de personas, ¿qué es lo que harías? 당장 소개시켜달래요. Y dice que lo primero, preséntame y yo voy a traerlo a mi empresa. 저는 정말 크리스찬이 직장에서 자기 일을 하는데 예수님 섬기듯이 그렇게 일하는 사람은요, 다 사장은 안 되더라도 굉장히 높이 올라갈 수 있다. Y yo sé, si los cristianos saben hacer cosas mayor que los otros, como dice la Biblia, como sirviendo al Señor, puede ser en cualquier lugar tendría el trabajo. 왜냐면 모든 사장들이 그런 사람을 원하니까. Porque todo el mundo quiere esa clase de personas. 그렇지만 그런 사람들은 그게 목적이 아니에요. Pero la meta de ellos no es eso. 양반은 무슨 일을 시켜도 열심히 해요. Porque hay gentes que trabajan duro. 그래서 정말 말씀대로 살면요, 사회 안에서도 꽤 성공하는 사람이 돼요. Y realmente quien trabaja duro puede tener un éxito mayor. 제가 직장에 있을 때 Yo cuando estaba trabajando en una empresa, IBM은 모든 게 월급 올리는 날이 다 틀려서 마다. y estaba trabajando en una empresa IBM, que es de los computadores, ajá, y cada uno tenía diferentes días de subir sus, ¿cómo se dice? Salario, eso. 그래서 능력급이기 때문에 다 틀리는데 Porque cada uno con su habilidad, ellos lo subía el salario. 연초에 둘이 앉아서 계획을 씁니다. Entonces, el primer mes de cada año, entonces hacía planes. 올해 목표는 예를 들면 너는 뭐 100만 브로치를 팔아야 해. Por ejemplo, hoy, este año, yo tengo que vender $1,000,000, ajá, algo así. 그리고 우리 또 하나 있는 게 뭐냐면 고객 만족도가 85점 이상 받아야 해. Y más todavía, entonces el servicio de los clientes por lo menos tiene que alcanzar los 80%. 우리가 갤럽에다가 부탁해서 고객 만족도 조사한 거죠. Y así nosotros lo colocaba a una empresa especialmente para ver el servicio de los clientes. Entonces ellos lo calculaban de diferentes maneras como en qué nivel estaba. 그래서 그 웨이팅 팩터를 줘서 100만 브로치 파는 게 50%, 고객 만족도가 30%. Entonces, hacer los planes, por ejemplo, la venta tiene que ser 50% y el servicio puede ser 80%. 그래서 1년 지나면 딱 나와요. 얼마 팔았으면 뭐 몇 점 나와요. Entonces, cada año ya sale con el plan que tú has hecho y cuántos puedes subir tus salarios. 그래서 그거 딱 넘어가면 A, B, C, D 이렇게 갈라져요. Entonces, cuando pasa ese plan, si usted pasa el plan, entonces lo colocaba A, B, C, D. 뭐 사장한테 잘해 올라간다. 그건 안 써 있으니까 사장 생일 아무도 몰라요. Por lo 제가 tanto, 인터넷에서 제 생일도 몰라요. ahí no estaba escrito si tú tienes que hacerlo bien, o sea, tienes que tratarle bien al presidente, no lo dice de esa manera, así que ni le calienta el cumpleaños del presidente. 80년도에 Años 80, A 받으면은 cuando recibía A, 8개월 만에 16% 올라요. en 8개월 만에. 8 meses subía 16%. B 받으면은 Cuando recibía B, 12개월 만에 en 12 meses 10% 올라요. sube de tu salario 10%. C 받으면은 Cuando recibe C, 18개월 만에 18 meses 6% 올라요. sube 6%. 그러니까 한 번 A 받던 사람이 C 받으면요,
그다음에 완전히 캐치업할 수가 없어요. 그다음에 틀려지기 때문에. Si una persona ha recibido siempre A y después cuando se pasa a C, entonces no puede llegarse de nuevo a A porque la cantidad de porcentaje es realmente baja. 그래서 같이 입사한 사람인데 한 4, 5년 지나면 월급이 30% 이상 차이 나. Entonces, si tú has llegado con esa persona juntos a la empresa, pero después de 4 años, si calculas todo de esa manera, dice que hay mucha más de 40% de diferencia de salario. 그래서 A 받을 때하고 C 받을 때하고는 어떨까요? 월급 받는 사람 그건 어때요? 월급 Entonces, ¿qué sentirías la persona que recibe con la A y con la C? 굉장히 심각한 거 아니에요? Es algo serio. 심각한 거예요. Sí, 그래서 realmente seria. 막 1시간 동안 아기도 하고 사인도 안 해요. 화나서. Y realmente ellos comienzan a discutir por horas y a la vez, no contratan tampoco. 그 대신 저는 6개월 동안 밤샜는데요. 아무 소용이 없어요. 결과가. Aunque tú le digas, ay, 6 meses yo estaba madrugándose y trabajándose, no importa. 많은 한국 기업은 밤새고 6개월 하면 그냥 다 잘 줘요. Porque muchas de las empresas coreanas cuando están muchas veces trabajando hasta la noche y te da por lo menos una comisión. 저는 차고온 미국 회사에 있었기 때문에 Pero yo estaba en una empresa americana, 전혀 상관이 없어요. no le importaba. 매일 놀아도 그것만 다 마치면 Aunque si tú estás ahí jugando, no te vas a la empresa, pero si tú cumples todo eso, 아주 잘하는 사람이 있었는데 había una persona que lo hacía bien. 한 번은 C 받았어요. C를 줬어요. Un día él recibió C. 많은 경우에 C를 주면은 막 사인도 안 하고 막 투정 부리는데 Y mucha de la gente cuando le recibía C y no firmaba el contrato y tenía discusiones grandes. 그 사람은 C를 주니까 Y cuando él recibió C, 그리고 제가 애드바이스를 해줬어요. 이게 잘못됐으니까 이걸 고쳐라. y yo le consulté diciéndole que mira que estas fueron malas y estas tú debes arreglarlos más. 사인하기 전에 코멘트 쓰는 난이 있는데 거기다가 첫 번째가 감사합니다. Y él cuando antes de firmar ahí había un comentario y él lo escribió gracias. 이 이벨루션을 자기는 인정을 하고 Yo acepto la evaluación 코치해 준 거에 대해서 y 감사합니다. lo que tú me consultaste le doy gracias. 제가 30년 생활 중에 딱 한 사람 봤어요. Y 30 años he trabajado en misma empresa y era única persona que ha escrito esto. 저는 그 사람이 크리스천인지 몰랐어요. Yo no sabía que él era cristiano. 나중에 보니까 이 양반이 크리스천이에요. Y había sido que él era un cristiano. 그 사람이 저를 다시 교회로 가게 만든 사람 중에 한 사람이에요. Era uno de las personas que por él yo volví a la iglesia. 저한테 예수 예자도 얘기를 안 했어요. Nunca me habló de 그 Jesús, 사람은 뭘로 보여줬어요? pero él cómo lo mostró con su vida. 그 양반이 제일 먼저 이사로 진급. Y al final él lo alcanzó a alto nivel de la empresa. 그러니까 그런 어려운 상황에서도 어떻게 볼 거냐는 거죠. 우리 같은 Por lo tanto, en las dificultades, ¿cómo tú lo mirarías? 우리는 나라는 색안경을 끼고 나는 잘했는데 왜 그러냐 이렇게. Porque muchas veces nosotros colocamos la lente de mí misma y criticamos las cosas. 남의 입장을 보고. No podemos ver las cosas 이 de 양반은 otros. 자기가 C 받았을 때 Y cuando él recibió 감사하게 C 받아. y recibió con la gracia. 그런 사람들에게 하나님께서 특별한 축복을 주십니다. Y realmente Dios le ha dado una bendición grande a esa clase. 두 번째 무너지는 게 Entonces, 성문제예요. segundo es de sexto, el 뭐 placer, 이런 거 ¿verdad? 수시로 다 보잖아요. Nosotros 유명한 사람이에요. muchas veces ha mirado de esta situación. 우리가 깨 있지 않으면 항상 우리를 쫓아다녀요. Si nosotros no estamos levantados, siempre estará en las colas ahí siguiéndote. 예전에 아버지 학교에서 제가 그런 얘기를 했어요. 남자들은 정말 조심해야 한다고. Yo le decía en la escuela de padre que los hombres, por favor, cuídense más y más y más y más. 왜냐하면 누워있다가 힘이 다 빠져서 누워있다가 문고리 잡고서 일어날 수만 있어도 조심해야 한다고 그랬어요. Aunque tú no tengas ni una fuerza, aunque estás tan viejo y solamente tú puedes mover agarrándote a algo, y si tú puedes levantar, desde ese momento te hay que cuidar. 그랬더니 어떤 분이 손을 착 들더니 Y había 장로님 그거 틀렸어요. 그러더라고요. un anciano levantó a eso su mano diciéndole, no es incorrecto, dijo. 남자들은 이렇게 누워있다가
이쪽으로만 이렇게 뒤집을 수만 있어도 조심해야 하는 거예요. Y le dijo, aunque estás acostados y cuando quiere doblarse a otro lado, desde el momento tiene que cuidar, dice que los hombres así mismo tienen que cuidar, dijo. 남녀 다 문제예요. 우리가 Pero las mujeres, hombres, no importa, todo 항상 debe 깨 cuidarse. 있지 않으면 Si no está 우리를 levantado, o sea, no está levantado, entonces siempre caerá de esas tentaciones. 마지막에 정말 우리를 끌어내리는 것 중에 하나가 Y el último, ¿qué sería? 돈이에요. El dinero, se dice oro, ¿verdad? 돈 때문에 다들 무너져. Y se cae. 대통령도 돈 때문에 감옥 가는 사람이 있고요. 네. Hay presidentes por 목사도 돈 때문에 a 무너지고, causa de dinero, se va a cárcel. 선생님도 무너지고, Los maestros 판사도 también, 무너지고. ajá, los jueces también. 돈에 안 무너지는 사람이 없어요. No hay ninguna persona que no cae 그 en 사람들은 el dinero. 착각을 하는 거죠. Y mucha 돈이 많으면 gente 행복할 거라고 생각해요. piensan y diciéndole que si tengo más dinero voy a estar feliz. 돈 많으면 정말 행복해져요. ¿Será feliz cuando 이 tenga más 느낌이 dinero? 좋죠. 그렇게는. Sí, por supuesto, tener más 아니, dinero es 어떻게 생각해? bueno, ¿verdad? ¿Qué 심지어 piensa? 저하고 같이 장로하셨던 분인데 오늘이 교회 Yo la conozco un anciano que es también el anciano en Honduras. 80년, 90년대 오늘이 저 한국에서 막 아파트 개발 막 그냥 막 개발하는 난리가 났죠. Años 80 y 90 había una boom de los apartamentos. 한번 하나 지으면요 막 300대 1, 500대 됐어요. Porque una vez cuando edificaba 아마 un 기억나실 거예요. apartamento, 300, 400 apartamentos fueron edificados. 이 양반이 첫 번째 자기가 첫 번 부동산 개발을 했어요. Y él fue lo primero que ha puesto, ¿cómo se dice? 부동산, inmobiliarios, en apartamento. 80년대 한 번 해가지고 얼마를 벌었냐면 Y una vez, a los 80s, 그 당시에 300억이면 얼마지? 30 밀리언 US 달러. 30 밀리언 30 US 달러. billions. O sea, ganó de esa manera. Ajá, una vez ha puesto inmobiliario. 양반 행복했을까요? Y él se hizo feliz. 나중에 얘기를 하는데 Y después me 그걸 contó. 딱 캐시로 그렇게 딱 보니까 한 번에 Dice que recibió todo en efectivo. 무슨 Todo. 생각했어요? 이렇게 고백을 하더라고. Y le preguntó, ¿y qué pensaste cuando recibiste todo ese efectivo? Y él confesó de esta manera. 제일 먼저 자기 부인을 보니까 Y después cuando lo miró teniendo en ese efectivo a su esposa, 자기한테 맞지가 않더래요. y mire que no era para mí. 300만 불 그러니까 왜 3천만 불 갖고 있는 사람의 부인 같지가 않다는 거예요. 좀 더 나아서. Y realmente yo tenía esos miles de efectivos agarrados en mi mano y no la vi a mi esposa que no merecía para mí. 그러니까 혹시 돈이 없다고 뭐라고 그러지 마세요. Por lo tanto, no le digan nada, aunque no tenga 돈이 없는 dinero. 남편이기 때문에 너무나 행복하다. Aunque no tenga dinero, si estás acordado como su esposo, 갑자기 300억 생기시면 나한테 맞죠? 감사하죠? 아멘. 네. 돈 너무 많이 벌면 딴 생각할 수 있어요. porque muchas veces cuando ganan más dinero puede pensar otra cosa. 아이돌이 있어야 할 텐데 뭐 안 맞는 것 같다 Ajá, 이런 como 생각이. si fuera que su esposa tiene que ser más lindas y más perfectas. Ajá. 그런데 감사하게도 보다 프로젝트를 더 크게 벌렸어요. Y ese anciano lo abrió otro más grande después de ganar los efectivos. 완전히 망합니다. 집까지 Y 다. perdió toditas. Y tenía que vender su casa también. 그래서 한 2년 동안 온누리교회 넥타이 다 메고 아침부터 와서 하루 종일 있었어요. 성경만 읽고 여기 온누리교회 바로 양재. Y él venía casi 2 años enteras. 몇 년 Ajá, 동안. venía 2 años enteras sirviendo. 그러면서 장로가 되고 새로운 사람을 배워나가고. Recibiendo palabras y de ahí comenzó a recibir como anciano aquí en Honduras. 돈이 다가 아니라는 거죠. Por lo tanto, el dinero no es todo. 돈에 악이 뿌리냐? 그렇지는 않아요. 돈은 중성이에요. 중립이에요. 하나님의 뜻대로 ¿Realmente el 쓰면 dinero es la raíz de todos los males? No, ese es neutro. 하나님의 뜻대로 쓰면 굉장히 Si 축복이에요. realmente nosotros podemos utilizar de manera de la voluntad de Dios, eso es lo bueno. 제가 지금까지 3사람을 놓고 기도했는데요. 돈 때문에. Yo hasta ahora oré por 3 personas por el dinero. 3사람이 나 지금 온누리교회 장로가 됐어요. Y todas esas tres personas fueron hechas ancianos en Honduras. 뭘 기도했냐면 하나님 이분에게 정말
많은 재물을 허락해 주셔서 10의 구조를 낼 수 있게 해주십시오. Oré de esta manera. Padre, quiero que lo bendiga todo lo de materiales y el dinero para que Él pueda darle diezmo 1, 9. O sea, 9 diezmo y 1% para ellos. 한 장로님은 벌써 10의 5를 내고 있습니다. 번 거에 Y uno de los primeros ancianos que yo oré y él está dando 1 a 5. Entonces 5 diezmos y 5 para él. 1년에 아마 그 양반이 1년에 아마 1,000만 불 이상 벌 거예요. 1,000만 불. Creo que él 몇천만 gana al año. US 달러. ¿Cómo se dice? 1,000,000 불. 1,000만 불이 얼마예요? 1,000만 불이 Casi 100 millones, algo así, 10 millones, ajá, sí, sé que al año gana de esa manera. 10억이면 1밀리언이고 예. 그다음에 1,000만 불이면 1,000,000 불이면은 그러면서 10억, 100억, 100억에서 150억에서 100 200억. millones, ajá, 100 millones. Oh my God, con el dinero. 근데 그거는 그거의 50%를 씁니다. Y él da diezmo el 50% de sus ganancias. 불행인지 다행인지 하나님은 저한테 돈에 대한 걸 하나도 안 주셨어요. No sé 있기만 si es 하면 bueno o 감사할 malo, 수 pero 있어요. Dios nunca me ha dado esa riqueza a mí. 저기 있는 우리 막내 애도 Y como la tengo ahí, mi hijo, 아버지 하는 거 반대만 하면 돈을 번대. 아버지 하는 걸 너무 절대 필요 él lo que hace, al contrario de lo que hizo el padre, él gana ese dinero. 그게 저한테는 제일 좋은 길인 모양이에요. Pero yo creo que ese es el mejor camino. 그래도 가끔 제가 그래 하나님 그래도 저한테 점점 주시면 좋을 Pero a 텐데. veces yo le digo, pero padre, 근데 si me da 하나님께서 un poquito más de dinero sería mejor. 하나님께서 제가 지금보다 많이 가지면 문제가 될 거라고 생각하실지도 몰라요. 이게 제일 좋은 Pero 거예요. capaz Dios ha pensado que si la tengo más de lo que tengo, entonces tendrá problema. 감사한 거죠. Y esa es la gracia. 그래서 어떻게 보느냐에 따라서 이게 감사할 수도 있고. Por lo tanto, como tú lo ves, 왜 puedes darle la 나만에게 gracia y al contrario. 정직하면 못 번다 맞나요? ¿Qué, 정직하면 qué Ah. piensas? Si soy honesto, no podré ganar dinero. ¿Qué 사람은 piensas? 정직하면 못 번다고 그래. Mucha gente dice así, 그렇죠. 예. pero no es cierto. 정직하지 않은 경우에는 돈 잘 벌 수 있나요? Si no es honesto, ¿puede ganar dinero? 사탄이 돈 벌게 해주나요? ¿El Satanás te ayuda a tener más dinero? 아니, 사탄은 화끈하게 돈 벌게 해줘요. Ah, 그다음에 Satanás te ayuda muchísimo para ganarte más dinero. 그다음에 화끈하게 마음이 해주고. Pero también te destruye totalmente. 그래요. 예. 정직하면 돈 못 버는 것도 아니에요. Porque no es de manera de un sentido honesto, te gana más o no te ganas. 우리들의 믿음은 어떠냐? 이게 실제로 한국 업소에 붙어 있던 거였었어요. 요새는 좀 Entonces, 덜하지만. la realidad de nosotros es como esto. Dice que antes lo tenía así. 왜 뭐라고 붙어 있어요? ¿Qué dice ahí 청소년 출입금지? ¿Qué significa esto? No pueden entrar los menores de edad. Ah, exacto, menor edad. 그 바로 밑에는 뭐라고 또 ¿Y qué 붙어 dice ahí abajo? Entren por la puerta. Que entre por atrás. Ajá. 이게 실제 붙어 있는 걸 찍어놓은 거예요. 옛날에. Esa es la realidad que en Corea lo tenía y yo la saqué foto. 근데 우리 믿음이 저거하고 많이 틀린가요? Pero 우리도, ¿qué te parece tu fe? ¿Es parecida a eso o al contrario? 우리도 뒷문을 한 게 많이 있다면 저거하고 우리 틀릴 게 별로 없어요. Si nosotros hacemos las cosas atrás, no hay diferencia con estos. Que dice, 적용의 힘은 뭐냐? 이게 끝자고 entonces, ¿qué es 읽어볼까요? el poder de la aplicación? 한번 읽어보시죠. Dice que Mateo, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. 네, 먼저 그 나라와 그 일을 구하는 게 뭘까요? Entonces, ¿qué significaría primeramente el reino de Dios y de su justicia? 그게 뭘까요? ¿Qué, 어떤 qué, 대로? qué es? ¿Qué significa esto? 이런 거죠. 여기 보면은 뭐라 그러죠? 부부싸움이 일어났어요. 그래갖고 Es como estos que están peleando entre parejas, esposa y esposa. 당신 친구들은 정말 지긋지긋해 그런 얘기를. Ay, tu familia es realmente insoportable, dice. 그 누가 할까요? 남편이 할까요? 부인이 할까요? Entonces, ¿quién lo dice? 누가 했어요? ¿Esposa o esposo? Lo que sea, ¿verdad? 그랬을 때 어떻게 하는 게 그 나라와 그 일을 구하는 걸까요? Entonces, 뭐라고 ¿qué, 대답하는 qué será cuando nosotros decimos en esta situación, primeramente el reino de Dios y su justicia? 그럴 리는 없겠지만 Aunque 브라이언한테 부인이
당신 식구들은 지긋지긋해. 그런데 저는- 뭐라고 답변하는 게 그 나라와 그 Yo no 일과 creo que esta familia nos pase esto, pero si Brian le dice, o sea, si tu esposa te dice así, de esta manera que "Ay, no aguanto tu familiar", entonces ¿cómo vas a responder? Tu familia también. 너네 똑같아. 그게 그 나라와 그 일과 하는 거예요? Ese es realmente para el reino de Dios y su... 아, 그런 사람들은 뭐냐면 청소년 입장 금지하고 뒷문으로 들어가는 거하고 똑같아요. Este es lo mismo que es el ejemplo anterior que decía prohibido a los menores y que ahí abajo dice pequeñas palabras que pueden entrar atrás. 마태복음 이거 모르는 사람 한 사람도 없을 거예요. No creo que todos nosotros ya conocemos esta palabra, Mateo 먼저. 6:33. 그 나라와 그 일과 Primeramente es pedirle el reino de Dios y su justicia. 찬양할 때는 다 그래요. Cuando 할렐루야. nosotros alabamos, todo el mundo hablamos de esta manera. 누가 꼭 찔르면 그 나라와 그 일은 다 없어져 우리 뭐가 나와요? Cuando le empuña un poquitito y se enoja y todo se olvida lo que alabaron. 네. 그래서 여러분들이 큐티를 자꾸만 적용하다 보면은 뭘- 정말 그 나라와 그 일을 삶 가운데서 우리가 구하는 사람이 되어간다. Por lo tanto, cada vez cuando usted aplica meditando la palabra, poco a poco vas a tener esta... ¿Qué sería primeramente el reino de Dios y su justicia? 그래서 그 나라와 그 일을 구한다는 게 뭐 추상적으로 할렐루야에서 끝날 게 아니라 어떤 거예요? 우리 삶 가운데 매일매일 Y este no es algo abstracto que, ay sí, porque alabamos al Señor y glorificamos a Dios, no es eso, sino que realmente que debe estar pasando en mi vida. 여기는 주차장이 이래서 참 좋아요. Aquí el parqueo de autos es súper bueno. 양재 주차장 어때요? Pero en Yangtze, cuando nosotros estuvimos en 차가 Yangtze, 앞에 막고 있어요. ¿qué tal? ¿Cómo fueron? Peor. 막고 있는데 30분에 덜렉덜렉 젊은 애가 나와서 이거 뭐라고 얘기하는 게 그 나라와 그 일을 구하는 걸까요? Y hay gentes que te dejan tus autos ahí parados y no te dan ni un teléfono. Entonces, si recibe esos afectos, entonces, como lo llamaba el Señor, ¿qué es lo que voy a hacer? 여기 전부 다 아파트에 사세요? Todo el mundo está viviendo en un 아파트에 apartamento. 사시는 분들 들어오세요. ¿Sí? 아파트. ¿Todo? ¿Apartamento? ¿Sí? Ujú. 아파트에 살아요? 아파트에 살면서 제일 힘든 게 뭘까요? ¿Y cuál es la dificultad que tienen cuando viven en un apartamento? 제일 힘든 거. Ahorita en mi apartamento, no sé quién pensó en cerrar todo el área. Entonces ahora antes de entrar a mi edificio tengo que poner mi código por fuera también. Entonces está totalmente cerrado. 아, 예전에는 안 그랬는데 지금은 거기 아파트 단지 자체를 다 막아놔가지고서 코드를 안 집어넣으면 못 못 들어가요. 들어가게끔 해놨다고 Cuando está 그랬어. haciendo frío y hacer dos códigos. 추운데 바깥에서 이거 이제 비밀번호 위아래 같이 살 때 문제 힘든 건 뭐예요? 위층하고 아래층. ¿Qué dificultades tienen cuando tiene Ah, o sea, el piso soy abajo nada, soy y nada. arriba cuando suena, ¿verdad? 막 소리 나는 거. 그거 힘들죠? 아, por lo menos. 오케이. 자기는 소리는 안 들린다. 근데 불안한 소리 나는 거 있죠? 아, sí. 소리 나는 것보다 10배 더 힘든 게 뭘까요? Y lo más difícil es que será más. Los vecinos, 옆집에 사는 이웃에 사는 사람들일 수도 있다고 얘기하는데 힘든 거가 옆집에 사는 이웃이 될 수도 있다고. 그럼 뭐가 힘들어요? 제일 힘든 게? Y quiero 그 사람이 que 뭘 어떻게 하니까 힘들어요? 소리 내는 거 힘들고. que los sonidos. 그거보다 10배 힘든 게 뭐냐면 갑자기 자기 침실로 물이 떨어지기 시작해요. Y lo más difícil es que cuando de repente gotea. 힘들까요? 안 힘들까요? Entonces- 자는데 갑자기 떨어지기 시작해요. De repente se siente esas gotas de agua. ¿Qué se siente? 물이 떨어질 때 그 나라와 그 일을 어떻게 구할까요? Entonces, ¿cómo? Primeramente el reino, o sea, pedir primeramente el reino de Dios y su justicia. 아파트에서 de agua. 위층에 사는 사람, 아래층에 사는 사람 잘 모르죠? Porque muchas veces no las sabe quién está viviendo arriba y abajo. 저는 3층에 살아요. Yo vivo en el tercer piso. 2층 사람은 몰랐어요. El segundo piso no la conocía. 어느 날 Y un 이 día, 집에서 물이 새서 아래층 침실로 물이 떨어지기 시작합니다. un 3년. día, hace 3 años atrás, de que se goteaba en el cuarto, en el segundo piso, agua. 그러니까 이게 우리 집 건지 어딘지 몰라가지고 한참 그 관리소에서 찾아보니까
다른 데서 나오는 게 아니라 우리 집에 뭐가 터져서 떨어지는 거예요. Y la gente buscaba por dónde salían esas gotas y al final encontró que algo se explotó de mi casa y eso lo hizo las gotas de agua. 책임이 누구한테 있어요? 그러니까 Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad? Yo la tenía la responsabilidad. 떨어지는 게 하필 그 안방 바로 그 안방이 침대 위로 떨어지는 Y 거예요. justamente las gotas estaban cayendo encima de la cama. 그래서 그 사람들이 올라왔어요 집에. Y 이쪽에. entonces, según la gente del segundo piso subió al tercero. 브라이언 그럴 때 올라가서 뭐라고? 브라이언 그 침대 더군다나 안에 자는 침대 위로 물이 떨어져서 일주일 동안 Si fuera 고생하다가 Brian, 미친 닮으신가 de esta 올라가서 뭐라고 그런 거예요? situación, ¿qué es lo que le iba a decir 주인한테. al tercero? Cuando tú, 그때까지 막 화가 날 뿌리 날 대로 나 있잖아요. porque está tan enojado 기분이 좋아요 어때요? que se enojó todo el colchones y todo eso, ¿verdad? 제가 당했던 거예요. Y es realmente que yo experimenté. 뭐라고 첫 마디가 ¿Cuál será la primera palabra? Dice. 빨리 붙여요. 빨리 고쳐요. ¿Vale mucho? Que arreglen rápido. 2층 부부가 올라왔어요. Las dos parejas vino, ajá. 지한테 첫 마디가 Y la primera palabra lo que me dijo a mí es, 얼마나 힘드세요? ay, que la... Porque, ¿cómo te sientes tan difícil, verdad, estos días? Le preguntó. Eso fue la primera palabra. 제가 충격을 받았어요. Y realmente 와서 제일 me 먼저 그 사람은 sorprendí. 그러니까 그 사람은 뭘 알았냐면 우리 집에서 물이 떨어져서 아래 집으로 흐른다는 걸 알고 우리가 기분이 좋았겠어요? 힘들었겠어요? 힘들죠. 할렐루야 그러지 않았을 거 아니에요. Como él pensó que si yo supe que estaba goteando por mi responsabilidad, por mi apartamento, entonces, ¿qué es lo que habrá sentido esas personas cuando se gotea, o sea, si se encuentra que está goteando agua? 우리보다 옆에 힘들겠지만 그 사람 제일 먼저 와서 우리 마음을 먼저 제일 먼저 얼마나 힘드냐고 Y 얘기하는 거예요. ellos cuando subieron a mi casa y cuando me dijeron lo primero que dijo es porque realmente pensó de nosotros y me habló, respondió de esa manera. 제가 충격을 받았어요. Y me sorprendí. 그래서 아내한테 뭐라 그러냐면 Yo 여보 le dije a mi esposa, 목사가 얼마나 강팍했으면 하나님께서 이렇게 망치로 얻어맞은 것 같았어요. como siendo un pastor, me sentí como si fuera que el Dios le ha puesto una martillada a mi cabeza. Así lo que sentí cuando ellos vinieron y me dijeron primera palabra, esa palabra. 그리고 며칠이 지났어요. Y después cuando pasó, 찾는데도 시간이 꽤 걸려요. 어디서? era muy difícil encontrar desde dónde lo que explotó y lo que goteaba. 침실에서 떨어지는 물이 뭐 때문에 어디서 터져서 떨어지는지를 그걸 찾는데 어떤 때는 3개월씩 걸리고 그래요. Y dice que muchas veces 그러니까 그 tarda 부분에 unos 계속 3 떨어져요. meses, hasta 3 meses para encontrarlos esa línea de gota de agua. 며칠 후에 두 사람이 다시 올라왔어요. Y después pasó unos días, de nuevo ellos subieron. 2층 집이 잘 사는 집이 아니에요. 전설에 있던 집이고 자동차도 15년 된 거예요. Porque ellos no eran económicamente buena y tenía su carro más de 15 años y su apartamento no era, o sea, mensualmente lo pagaba, no era de largo plazo. 우리한테 뭐라고 얘기하냐면요. Y me dijo a nosotros, 이거 물 내려오는 게 우리가 일부러 이렇게 물 내려가게 한 거 아니지 않는 거지. 그냥 터진 거지. y le dijo que yo sé que usted no hizo a propósito estos agujeros para que goteara, de repente lo ha puesto de esa manera. 자기 집 고치는 거에 반을 자기네가 내겠다고. Y así le digo que la mitad de las reparaciones voy a pagar con mi dinero, dijo. 그걸 누구 책임이에요? 그 사람 고쳐주는 거 지가 100%다 고쳐줘요. Porque 100% yo tenía que arreglarse colocando mi dinero para arreglarlo todo, pero ellos me dijeron 50% voy a pagarlos. 마침 저희가 보험이 들은 게 있어서 그걸로 다 커버가 됐어요. 괜찮은 거예요. Y realmente como yo tenía seguro de mi apartamento, por eso pude alcanzarlos, arreglar todo, no de mi dinero, de seguro. 일반적으로 이런 일이 생기면 그 아랫집 사람하고 친해질까요? 사이가 나쁘잖아요. Entonces, muchas veces si pasa estas cosas, ¿vas a tener buenas relaciones con el segundo piso y el tercer piso? No. 이 사람하고 저희하고 관계는 좋아졌을까요? 나빠졌을까요? Entonces, la relación con ellos y yo, ¿tuve la relación buena o mala? 제가 존경하죠. Realmente yo la respeto a ellos, 너무 가까워졌어요. porque realmente ellos pensaron en nosotros.
참 재밌어요. 똑같은 일이 벌어졌는데 많은 사람들은 사이가 다 깨져버려요. Muchas veces este mismo pasa a varias personas y las relaciones rompen. 근데 그 나라와 그 일을 구하면 이 사람은 그 나라와 그 일을 구한 거예요. 그때만. Y cuando tú primeramente buscas el reino de Dios y su 관계가 justicia, 어떻게 돼요? las relaciones, ¿qué pasa? 그 다음부터 제가 그 사람 생각하면 기분이 좋을까요? 나쁠까요? Cada vez piénsalo bien, cuando pienso a esas personas, yo voy a sentir buenas relaciones. 그만 생각하면 마음이 너무나 여러분들 얘기 들으면 마음이 어때? 막 기분 ¿Qué se 나빠요. siente cuando escucharon este cuento? Ajá, lo que yo experimenté. Realmente se siente esa pasión, ¿verdad? 이런 사람이 있다는 게 저는 얼마나 행복한지 몰라요. Y soy tan feliz que existe esta clase de personas. 그런 일이 또 생기면 저는 이제 어떻게 반응할까요? 그 사람한테 Entonces, en ese 왔으니까 momento, cuando tengo de nuevo esta experiencia, ¿cómo yo voy a reaccionar? 그래서 참 재밌어요. 주님 안에 있어서 정말 그 나라와 그 일을 구하는 사람들은 관계가 깨질 때 더 좋아지는 거예요. 깨질. Porque muchas veces cuando usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia, las relaciones, aunque estaba por romper, se restaura más y más. 이런 사람들은 삶이 시간이 갈수록 더 좋아지는 사람이 더 많아질까요? 적어질까요? Y esa clase de personas tendrá relaciones más buenas o más malas. Más 그래서 여기 buenas. 여러분들이 마태복음 6장 33절이 그냥 좋은 말씀이 아니라 이걸 정말 삶 가운데 우리가 실천을 하면 놀라운 축복을 우리에게 주신대요. Porque no solamente usted colocarlo diciéndole, este es buena palabra, este Mateo capítulo 6, 33, pero si tú lo vivís en tu vida, va a tener una bendición más allá de lo que usted estaba pensando. 그래서 내가 어느 교회 다니십니까? 그랬더니 Entonces yo le pregunté, ¿en qué iglesia usted va? 저 큐티를 잘 하시는 선한 목적교회. 선한목적교회. Y era una iglesia 선한목적교회를 다니시는 선한 목자, 역시 거의 que ellos 묵상을 많이 해서 que 그렇고 uno de los pastores ancianos es uno de los mejores que hacen esto, meditaciones y aplicaciones. 그래서 그거를 제가 여기저기 다 추천해요. 그거는 경제학 박사고 Y yo la recomiendo a muchas personas como eres 지금 doctorado de economía. 코칭을 하면서 삼성, Y hay un 애니어 programa que es coaching program, y él está dando y entonces yo le ofrezco a otra persona para que estudiara de esos programas. 너무 좋아서 제가 그분 코칭 클래스에도 들어가고 나도 들어갔었죠. 맞다. Yo también estuve esa misma 너무 좋죠. programa de coaching. 아, Y tuvimos entre nosotros también, tuvimos un grupo y aprendimos muchas cosas sobre cómo consultar y guiarle a... 저도 그런 꿈이 있어요. 제가 그 사람 생각할 때마다 내 마음이 이렇게 좋은 것 같이 나도 그 사람 같이 누가 나 생각할 때마다 그런 사람이 됐으면 좋겠다. Y yo también pienso que aún cuando yo la pienso a esa persona, yo pienso a esa persona, yo me siento tan feliz, yo también quiero ser como esa clase de persona que alguien piensa de mí, que se sienta esa feliz. 여러분들 다 그런 사람이 되실 겁니다. Y deseo que usted también sea lo mismo, que alguien si piensa de ustedes, que tenga esa felicidad grande. 그런 사람이 바로 옆에 있다는 게 얼마나 축복이에요. Y estar al lado de esa clase de persona es lo mejor de todo. 여러분 한 사람 한 사람이 그런 사람이 돼요. Y yo deseo cada uno de ustedes sean de esta manera. 네. 잠깐 쉴까요? 뭐가 좋으세요? ¿Quiere un descanso? 5 minutos. 그냥 계속 할까요? Vamos a irnos 도저히 continuando. 하시고 ¿Sí? 계속해요? 네. 오케이. 적용 7개명, Vamos 적용하는데 a irnos con 7 일곱 claves 가지? para una vida transformada. 그 제가 경험에 따라서 만들어 놓은 겁니다. Con mi experiencia, yo la puse 7 claves para una vida transformada. 한 번 하실 때 가능한 작은 일회성 행동으로 적용하라. Dice que empieza con acciones pequeñas y concretas, dice. 거창하게 하지 말고 아까 너무 좋았어요. No la coloques las cosas grandes, que tú no puedes hacerlos. 오래된 친구한테 정말 다시 한번 메시지를 La aplicación que ha hecho ella era súper buena, era pequeña, pero lo aplicó de esa Exacto. manera. Eso es lo bueno. 주위 사람과의 관계에서 적용할 것을 찾아라. Busca aplicar la palabra en tus relaciones con los demás, que están alrededor. 뭐 엄마, 아빠, 뭐 형제들, 부인, 애들 뭐 한 사람 한 사람 다 놓고 해서 그 중에 한 사람을
하라는 거죠. Con una persona que cualquiera, que puede ser tu madre, padre o hermano, hijo, nieto, lo que sea, pero puedes hacerlo una persona, ¿sí? 한 사람에게. De una 두 persona. 번째, 말씀을 남한테 적용하지 말고 자기한테 적용해라. Aplicar a ti mismo, no a los demás. La palabra es para mí. Mira, esta es la clave de los claves, ¿sí? 올해 교회 다니는 사람들도 그래요. 이런 거 할 때는 꼭 남편이 빠진단 말이야. 이런 생각하는 사람. Muchos creyentes que han tenido muchos años en la iglesia siempre decían, ay, este seminario tenía que escuchar a mi esposo. Y ese era... 바로 그 말은 그런 얘기하는 사람한테 하는 거거든요. Pero cuando piensan eso, tienen que pensar lo que a ti debe aplicarlos. 매일 적용해야 한다는 생각을 버려라. Quítate la presión de tener que debe aplicarlo todos los días. 오늘 적용하려고 그러는데 생각이 안 나기 힘들어요. Hoy quería aplicarlo, pero no te recuerda nada. 그러면 안 해도 된다 하지 말아요. Entonces no importa. déjalo 억지로 pasar. 하면 더 이상하다. No lo quedes presionado, porque ese es una guía del Espíritu Santo que te guía. 근데 여러분들이요, 사람을 하나하나 이렇게 생각하면 꼭 하나 나와요. Pero si tú 나와요. piensas, 처음에는 cada persona que está alrededor tuyo siempre encontrará una aplicación que tú puedes aplicar. 너무나 좋은 얘기예요. 오랫동안 친구인데 오랫동안 연락을 안 했다. 생각나죠? 그 전화 오는 것도 너무나 좋은 거예요. Lo bueno 그게 es 나타난다는 que de repente se acordó de su amiga querida que hace más de 7 años que no ha encontrado. Entonces, eso fue también una buena idea y un buen ejemplo. 억지로 적용하지 말아라. No lo coloques, 신대로. no fuerces la aplicación. 다시 한번 말씀드리는데 최소한 일주일에 한 번만은 이런 식으로 적용해라. Por lo menos, al menos una vez a la semana aplicar en las 아까 같이 relaciones. 이렇게 매일 적용하면 정말 좋죠. La aplicación estoy 그래서 diciendo, 한 ¿sí? 번은 해라. Por lo menos una vez a la semana, ¿sí? 가정과 주위와의 관계가 변화되는 것을 체험한다. 아까 Y 말씀드렸죠. así experimentará como Dios transforma tu casa y tu entorno a través de tu aplicación. 어떤 때는 각오하는 것도 있고 결단도 있고 선포하는 것도 있고 이거 적용해 아니야? 그것도 적용해요. A veces Ay, cuando yo tomo otra tú haces compromisos o decisiones, declaraciones, eso Porque- también es una forma de aplicación a lo grande. 꼭 틀렸다고 얘기할 수는 없어요. No podemos decir que esa es una aplicación incorrecta. 제 경우는 이렇게 명확하게 어떤 사람을 놓고 하나하나 했을 때 우리가 빨리 변화들을. Pero Amén. con mi experiencia, si tú lo colocas aplicando a una persona, lo conectas a quién, cómo tú has hecho y ahí la transformación de mi vida es más rápida. 혹시 질문 있어요? 적용이 되죠? ¿Hay preguntas aquí? 편하죠? No, no preguntas. 힘들지 않죠? 이렇게 하니까. No es tan difícil, ¿verdad? ¿Están levantados? 네. Amén. 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 네, 여기 보면 큐티를 어떻게 하나요? Entonces, ¿cómo terminamos el QT? 기도하고 마지막 기도에 넘어갈게요. 네. 큐티 나눔은 어떻게 하느냐? 큐티 나눔에 또 하는 방법이 Entonces, 있습니다. ¿cómo debemos compartir el devocional? 큐티라고 이렇게 나눈다는 게 굉장히 중요해요. Lo importante es que debe compartirlos. 나누면 서로 도전이 되죠. 자기 모르는 Porque 거 así podemos saberlos y verlos como otra persona lo aplica y cómo medita. 그래서 큐티 나눔이 잘 되는 데는 공동체가 살아납니다. Y así cuando lo comparte 같이 변화돼요. devocionales juntos, se crece ese grupo. 그렇게 나누다 보면요, 자기 형제보다 더 친해지는 게 공동체. Muchas 형제들한테 veces- 이런 얘기 잘 안 하잖아요. Muchas veces en esa comunidad cuando se comparte devocional se hace más íntimas que sus hermanos. 큐티 나눔의 10계명 처음에 Vamos 기도를 a 시작하고 verlos. 기도로 끝내라. Los 10 mandamientos para compartir el QT. Primeramente es empezar y terminar con oración. 스몰 그룹에서 큐티 나눌 때 너무 오래 하지 말고 아쉬울 때 끝내려는 거예요. No alargue demasiado el tiempo, sino que termina cuando el grupo aún desea más. 스몰 그룹에서 처음에 이렇게 나누고 말씀까지 하다가 끝나면은 또 세상 얘기 들어가서 야 나 집 팔았는데 이렇게 돈 남았어 주식 얘기 나오고 그럼 다 은혜 다 까먹고 문제가 생기는 거예요. Porque al final cuando usted comparte los devocionales y si sobra el tiempo comienza a charlar de las cosas del mundo, qué mérito tiene este banco, tal cosa, entonces se pierde toda la gracia. Así que no lo alargue demasiado el tiempo. 자기는 진보하려고 그렇게 한 달 동안 돌아다니면서도 힘들었는데 누가 큐티 하면서 나눈다는 게 나는 새벽기도
일주일 나갔더니 난 제일 좋은 거 이거 탁 나는 들어가게 됐어요. 이렇게 얘기하면 기분이 좋아요, 어때요? Entonces, si estoy buscando una casa hace años y hay gente que, ay, yo me fui a cultos matutinos y recibí una casa muy linda y puedo comprarlo uno, entonces, ¿qué se siente? 어떤 때는 나눌 때는요, 자기가 잘못한 거 나누는 게 제일 서러운 애가. Por lo tanto, cuando usted comparte, trata de compartirlo las cosas que tú has tenido como errores y como tú lo pusiste, cambiaste. Eso sería buena idea. 오늘 말씀 가운데 적용할 것을 나누라. Hoy, compártalo lo que Dios ha hablado hoy a través de su palabra. 소그룹에서 할 때는 이렇게 하면 돼요. 총 오늘 말씀이 나왔다 그러면 그거 가지고 이렇게 해서 나는 이렇게 적용할 거야 하겠다. 그걸로 끝나고 다음 모였을 때는 그 적용을 어떻게 했는지를 나누면. Entonces, en la comunidad, cuando se comparte, puedes compartirlos. Entonces hoy con esta palabra voy a aplicarlo de esta manera. O sea, si tú decidiste las cosas, hasta ahí vas a compartirlos y después la semana que viene, cuando se reúne de nuevo, entonces pueden aplicarlos como ustedes lo aplicó y cómo fue el 어떤 resultado. 사람은 아무것도 안 하고 그냥 말씀대로 있다가 그냥 생각나면 이거 하고 이거 했다 그러는 그게 아니고 이거 하겠다 먼저 하나님 말씀대로 먼저 써놔야 돼. Porque tienen que escribirlos diciéndole que voy a hacer esto. Porque hay mucha gente que dice, voy a hacer esto, pero no se puede enfocar en muchas cosas, entonces enfocarnos en uno. 그래서 제일 먼저 오늘 말씀 가운데 적용할 것을 나누래. 나는 이렇게 하겠다. 한 건 아니에요 아직까지. 하겠다. Aquí el número 4 comparte lo que pudiste en práctica la semana pasada y tu meta para esta semana. Eso significa que todavía no lo aplicó. 그 다음 주에 한 것을 나누는 거예요. Y la semana que viene, compártalo. 네, 지난주 큐티 중 삶에 실천한 것과 앞으로 적용을 나누는 거죠. Así también compártalo lo que tú lo has aplicado de la semana pasada. 세상이 아니라 말씀 중심으로 서로의 삶을 나누라. Y comparte tu vida centrada en la palabra, no en las cosas del mundo. Eso es importante, amados. 세상 얘기를 너무 많이 하다 보면 서로 기분 나빠서 헤어지는 수가 많아요. Porque si hablan muchas cosas del mundo, se pierde esa gracia. 자신은 나누되 남에게 나눔을 강요하지 말아라. Comparte tu propia experiencia, pero no lo obligues a otro para hacerlos. 어떤 사람은 나누지 않으려고 그래요. Porque hay gente que no quiere compartir. 그런 사람들한테 자꾸만 다 했는데 왜 당신은 안 그래? 그런 얘기 하지 마. Pero no lo obligues a decir, pero todo el mundo compartiendo porque tú no lo compartes. No lo obligues. 기다려라. Tienes que esperar. 때가 되면 그러다가 입이 터지면 혼자 1시간 얘기한다. 그때 들어줘라. Sí, y hay tiempo que Dios lo coloca de una manera de compartirlos y ellos comparten 1 hora y dejarlo para escucharlo. 감당할 수 있는 믿음의 한계까지만 나눠라. Comparte solo hasta donde tu fe te permita manejarlo. 아주 중요한 거예요. Ese es muy importante. ¿Sí? 자기가 감당할 수 있는 믿음의 한계까지만 나누래. Hasta donde tu fe permite manejar, que tú sabes manejar. ¿Sí? 너무 오버해서 나누기 시작하면 나중에 이렇게 돌아다니면서 문제를 일으킬 수 있어요. Si exageras de compartirlo muchísimas cosas, al final tú no puedes aguantar lo que tú lo compartiste. Mucha gente chismosea también con eso también. 한번 나누라고 그러니까 한 번 이런 사건도 있었어요. Había un caso, 한 권사님이 자기 딸이 대학생인데 얘가 자꾸만 요새 밤에 나가서 자고 들어온다는 얘기를 한 거예요. había una anciana que ella compartía diciéndole que tengo una hija universitaria que ella muchas veces estos días que sale y duerme y viene. 그 자꾸만 사람들이 그걸 알게 되니까 걔한테 도움이 될까요? 안 될까요? Entonces mucha gente escuchaba esa palabra y ¿fue buena para su hija o mala? 그러니까 자기가 믿음이 감당할 것까지만 하지 그러니까 남한테 강요하지도 말고 Por lo tanto, no lo obligues a otros para compartir y compartirlo hasta lo que tu fe, lo que puede permitir manejarlos. ¿Sí? 자랑이 아니라 겸손하게 자신의 문제를 나눠. Compartes tus debilidades y problemas con humildad, no con orgullo. ¿Sí? 자신의 생각을 주장하거나 남을 판단하지 말고 있는 대로
받아들여라. No imponga tus opiniones ni juzgue a los demás. Acéptalo tal como son. 자꾸만 나누는데 그렇게 생각하면 안 되지. 성경은 그런 얘기 하지 말아라. No lo digas, Ah. ay, pero en la palabra no dice así, esto es incorrecto lo que estás tú pensando, las cosas, no dice así la palabra, no lo digas nada de esas cosas. ¿Sí? 네, 마지막에 항상 상대를 칭찬하고 격려하고 하나님의 은혜를 Siempre 감사하고. por último, elogia, anima al prójimo y da gracia a Dios por su gracia. 그 다음에 나눔의 또 하나 감당할 수 있는 믿음의 한계까지만 나누라는 게 뭐냐면 여러분들이 소그룹 미팅에서 얘기한 것은 뭐 비밀로 하지 아무리 그래도 일주일이면은 한국 교회 다 돌아다니고 2주일이면은 콜롬비아까지 갔다 돌아온다 그렇게 생각하고 나는 Piénsalo, esa parte de que dice número 7. Ajá, comparte solo hasta donde tu fe te permite manejarlos. Piénsalo bien que lo que tú has compartido en pequeños grupos, eso al final, aunque te diga, este es todo secreto, este nosotros nada más. No Pero secreto. al final no hay secreto en el mundo. En una semana va a estar rodeados en todas las iglesias, hasta Colombia se van a ir, hasta Latinoamérica y van a volver. Hasta estos pensamientos tú debes dejarlos, ¿sí? Aunque los otros tomen estos, lo que tú has compartido, y si no te importa, entonces compártelo. 그걸 알고 나누면요 Si tú sepas Al esta chico. situación, entonces tú no tendrás esas cicatrices por los otros. 누가 나중에 저 사람이 저럴 때 얘기해도 문제가 없어요. 내가 그랬는데 Porque yo acepto lo que yo la compartí. 오늘의 교회는 그런 얘기가 있습니다. 오늘의 Por 교회는 lo 여기도 있고 tanto, aquí en Iglesia Honduras tenemos un dicho. 국내에도 교회가 많죠. 국내에 몇 개 있죠. 아마 우리가 오늘 교회가 아. 일곱, 여덟 개인가 일곱 개 해외에 많거든요. 해외에 뭐 미국에 뭐 여섯 개 있고 뭐. 근데 재밌는 게 뭐냐면 우리가 얘기 나누게 국내에 돌아다니려면 시간이 오래 걸려요. 한 두어 달 걸려요. 그런데 미국 온누리 교회는 일주일 전에도 다 가요. 거기. 왜 그러냐? 외국에 있는 사람한테 마음을 다 얘기하거든요. 모를 줄 알고. 그래가지고 여기 문제가 그쪽이 더 빨리 하는 거예요. Hay un dicho en Honduras que dice que muchas veces los campos de Honduras locales sé que tarda tiempo para llegar mi compartimiento a otras iglesias, pero hay gente que se va a Estados Unidos o afuera de internacionales y abren sus corazones y comienza a compartir. Al final, los de afuera saben toditas dentro de unos días que aquí en Corea. 원칙, 속으로서 얘기하는 것은 절대로 바깥에서 얘기하지 말아라. Ajá. Por supuesto que cuando nosotros compartimos en grupos pequeños, no debe hablarlos afuera. 원칙 넘버 2. 그렇지만 ese es- 얘기하면은 많은 사람이 다 안다. 이렇게 생각하고 얘기해야 돼. Ese es número 1, pero número 2. Pero si comienza a compartirlo a otros, todo el mundo va a saber lo que tú compartiste. Así que ese es segunda. Así que hasta lo segundo tienes que pensarlo para compartir. 그래서 점점 우리는 말씀대로 살아가면서 정말 겸손과 성경을 통해서 점점 영적으로 성숙해가기 시작하죠. Y poco a poco así aprendiendo, ¿verdad? Nosotros tenemos madurez espiritual, humildad y servicio. 마지막에 큐티 전체적인 거에 10개명. Entonces, últimamente voy a hablar los 10 mandamientos para el QT exitoso. 방해받지 않는 구별된 시간과 장소를 정해라. Primero es establecer un tiempo y un lugar específico donde no tengas 찬양과 distracciones. 기도로 시작해라. Segundo, comienza siempre con alabanza y una oración. 사람이 많거나 시끄러우면 다른 사람들은 시끄럽게 될 거라면 속으로 찬양해도 되고요. Si realmente se distraiga a otra persona si está al lado, entonces por dentro también puede alabar y orar. 큐티는 30분 이상 되게 하지 말아라. No 짧게 해라. excedas una hora de QT. Se recomienda por lo menos 30 minutos. 어떤 사람은 큐티 하면서 주석도 보고 뭐 이것저것 다 찾아보는 사람. Mucha gente comienza a buscar otras Biblias teóricos, algo así, para entrar profundamente en la palabra cuando hace QT. 아주 좋은데 Es muy buena, muy buena. 몇 번 하다 못해요. 안 해요. Pero muchas veces se deja de hacer porque no tiene tanto tiempo. 제가 추천하는 건 30분 이내에 끝내라. Yo te recomiendo 30 minutos
máximo 30 minutos. 어떤 사람들은 큐티 하려면 뭐 몸매 큐티를 해야 한다, 뭐 한 장을 다 읽어야 한다. 그것도 맞아요. Hay gente que dice, ay, sí, para hacer devocionales tiene que leernos una página entera. Sí, eso también puede ser correcto. 한 절 가지고 하는 것도 맞아요. Pero también con un versículo tú puedes hacerlo devocional. 한 절 안에서 단어 하나 가지고 자기한테 주는 거 하는 것도 맞아요. Pero una palabra de ese versículo, meditarlos, ese también es lo correcto. 그 문장 안에 하나님 나왔는데 그걸로 받아갖고 그걸로 큐티하는 것도 맞아요. Y cuando lees ese versículo y de repente te conectaste con esa palabra Dios, ese también es lo correcto. 뭐 하나로 패턴 이걸로만 하지 않으면 큐티가 아니다. 그게 틀렸어요. Y lo Claro. incorrecto es que si tú lo haces de esta manera, todo es incorrecto, ese es incorrecto. ¿Me entiendes esto? ¿Sí? 중요한 게 큐티는 신학 공부하는 거 아니고 Porque devocional, tiempo con Dios, este no es un estudio de seminario, 성경 공부하는 게 아니에요. no es un estudio bíblico, 말씀을 삶에 적용하려고 하는 거예요. es para aplicar en mi vida la palabra. 그래서 자유롭게 하시면 돼요. Por lo tanto, con libertad usted puede hacerlo. 또 하나, 하루를 못했어요. Y otra cosa, sí, un día tú no pudiste hacer los devocionales. 생명에서 하는 거 하시죠? No sé si usted hace con... Pero por lo Nosotros menos hacemos antes. con tiempo con Dios, ¿verdad? 그럼 어떤 사람은 devocional. 못한 거 그저 거 하려고 그래요. Entonces hay gente que quiere hacer, ay, como ayer no la hice, entonces tengo que hacer lo de ayer y de hoy también. 그러다 3, 4일 못했으면 그 다음에 하려다 너무 힘들어서 안 Y 해요. cuando pasa otro día, entonces, ay, difícil volverse de nuevo, entonces no quiere hacer. 하루 못했으면 잊어버려라. 오늘 거 하라는 거예요. Entonces, si no Silangamos. pudiste hacerlo hoy, déjalo, olvídalo, hágalo de hoy. 네. 마음 편하죠, 그러니까. Ajá, así tenga esa libertad. Ajá. 잊어버리고 오늘 거 매번 해요. Ajá. 옛날 Siempre 것까지 다 하려고 그러지 마요. no piense tener meditaciones de los pasados. 네, 본문 한 3번 정도 읽고요. Leer el pasaje bíblico por lo menos 3 veces. 한 번은 그냥 통독으로 읽고, 한 번은 의미를 생각하면서 읽고, 한 번은 이게 나한테 무슨 말씀을 주시는 건가 한 번, 3번 정도 읽으시고 3 veces 시작하시고. significa primero leerlos así como enteras, después segunda vez leerlos con la guía del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que significaría estos? Apoyándole ayuda a él. Y el tercero es realmente si quiere enfocarse. 그래서 말씀을 묵상하고 내 모습과 한번 비교해 보는 거예요. Medita 나도 la 어떤가? palabra y compártala con tu propia vida. O sea, 아까 compárala con tu propia vida. 너는 그 나라와 그 일을 구하라. 나는 어땠었나? Entonces, como hace rato, como decía, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿cómo tengo que aplicarlos? 나는 아내가 나한테 바가지 입었을 때 나는 어떻게 했나? Entonces, Hostia. cuando mi esposo viene y me critica o me habla de mal humor, entonces, ¿cómo voy a reaccionar yo? No de él. 한국에서는 바가지가 좀 많이 유행해요. 근데 어떻게 남미에서도 바가지라는 게 있어요? No sé, 있어요? ¿cómo se dice 바가지? 바가지는 거의 국제적이네 그러니까. 그럴 때 그 세계가- 나라와 그 일을 구하고 대응해요 어떻게 해요? 그러면 ¿Cómo se llama Cuando te, 바가지 en español? cuando te sobrecargan algo. ¿Ah? 그러니까 sobrecargan algo. Sobrecargan algo. Ah. 그냥 바가지를 긁힐 때도 리액션을 어떻게 하면 돼요? 그 Entonces, ¿cómo 나라와 tengo 그 que 일을 때 reaccionar? 사실 그 나라와 그 일을 구한다는 게 정말 참 삶 가운데 Ajá, no es fácil realmente buscar primeramente su reino y su justicia. 그리고 말씀 중에 나에게 주는 교훈이 무엇인지 생각하고 Piensa en cuál es la enseñanza o lección que Dios me da hoy a mí. ¿Sí? 그렇게 살려면 내가 당장 뭘 해야 할지를 갖다가 Entonces, y cuando me da ¿Qué 적용해요? ese pensamiento, ¿cómo debo aplicarlos? Escribirlos. Escribir la aplicación es lo más importante. 어떤 분은 실행하기가 쉽지가 않아요. Pide al Eso, Espíritu ¿sí? Santo 실행할 수 있는 용기와 el 능력을 valor y el poder para ponerlos en práctica. 그리고 항상 생각하는 게 뭐냐면 이걸 적용하고 난 뒤에 하나님께서 내 삶에 주실 그런 축복을 또 은혜에 감사하는 Y al final, 기도하고 마치면 돼요. agradecer por la gracia recibida y visualizando la vida abundante que tendrá aplicando la palabra. O sea, 어때요? 저 큐티 한번 쭉 들어보니까 생각보다 힘들어요, 쉬워요. ¿Qué te parece? ¿Es algo fácil? 네. ¿Sí? ¿Sí? 너무 거창한 거 아니에요? 성경 No es algo grande. 분석하는 거 아니에요? No es 시간. detalladamente estudiarlos. Ajá. ¿Sí? 큐티 실습 우리가 넘어갈게요. A esto vamos a pasar.
그래서 큐티를 통해서 우리가 어떻게 되냐? 우리가 힐링이 되는 거예요. Entonces, con el devocional y meditando, aplicando, nosotros tendremos la sanidad 회복이 en 되고. nosotros. 그 다음에 우리가 새롭게 변화되는 거죠. 바로 Y 로마서 tendrá una 12장 vida 2절에 transformada. 매일 변화를 Como 새롭게. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice así. 제가 그렇게 말씀드렸죠. 적용은 뭐냐? 안 했던 걸 하는 게 적용이지. La aplicación es las cosas que tú debes reaccionar, las cosas nuevas, no lo que tú has hecho antes. 그래서 복 받는 삶은 어떤 거냐? Entonces, ¿qué es una vida bendecida? 구원은 은혜지만 복은 순종할 때 우리에게 Es por gracia, pero la bendición es por la obediencia. 그래서 너희가 이것을 알고 행하면 복이 있습니다. Si usted sabe y puede hacernos esto, es una bendición. Dice. 그 나라와 그 일을 구하면 관계가 점점 풍성하게 된다. Y cuando usted pide primeramente su reino y su justicia, su vida también tendrá una abundancia. 우리가 다시 마태복음 여기 보죠. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 Aquí 되었다. 매일 segundo 우리는 새롭게 된다는 거죠. Segundo Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. 주님과 동행하는 삶이라는 것은 뭐냐면 우리의 일상생활 가운데 정말 지루한 일상생활 가운데 뭘 하는 거예요? 먼저 그 나라와 그 일을 구한다. 내가 반응하기 전에 Entonces, ¿qué es una vida que tú estás caminando con el Señor? Eso significa que tan aburrida que nuestra vida es realmente buscar el reino y su justicia. Ese es caminar con nuestro Señor. 누가 차 타고 가는 누가 뒤에서 차를 퐁 하고 받았을 때 그랬을 때 먼저 그 나라와 그 일을 구하고 얘기를 하려는 거죠. Cuando hay un choque en el auto, lo primero que tiene que buscar, no la policía, sino 그건 축복을 더해 주신다. buscar primeramente 그런 el reino y 사람들에게 su justicia. 여기 빌립보서 4장 13절 같이 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 Y 있다. a esa persona tendrá la misma palabra que dice Filipenses capítulo 4, versículo 13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 이 축복이 여러분의 임하기를 Y esa bendición deseo que tenga a todos ustedes. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 사랑의 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, muchísimas gracias. 말씀이 우리 삶 가운데 살아나게 하시고 Señor, quiero que viva en nuestra vida tu palabra. 우리가 정말 지루한 일상 가운데도 항상 먼저 그 나라와 그 일을 구하는 우리들 되게 하여 Aunque 주시옵소서. tengamos nuestra vida tan aburrida, pero quiero que, aunque en esa vida quiero que nosotros podamos buscar tu reino y tu justicia. 삶의 상황마다 Cada momento de cada situación de mi vida, 내 생각대로 반응하고 말하지 않게 하여 주시고 quiero que tú me protejas para que no reaccione de mi pensamiento y de mis acciones. 예수님이라면 어떻게 하실까 한번 생각하고 반응하는 우리들 되게 Por 하여 lo 주시옵소서. menos para que yo pueda pensar, lo primero es antes de reaccionar, si fuera tú, Señor, ¿cómo lo harías? 그래서 말씀대로 살아가며 주님께서 주신 그 축복을 누리는 한 사람 한 사람에게 인도하여 Y así para 주시옵소서. que pueda vivir en palabra y también puede ser bendecida cada uno de nosotros esa bendición que tú has puesto en la palabra. 감사드리며 예수님 이름으로 Muchísimas 기도드립니다. gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 아멘. 아멘. 감사합니다. 감사의 박수 한번 드리겠습니다.